नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्य में वर्षार प्रभाव कमिब। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र यह पूर्वानुमान करिछि। वर्षा कमिबा सहित तापमात्रा सामान्य बढ़ी पारे। तापमात्रा रे प्राय 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़ी पारे बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महापात्र कहिसेंति गत 24 घंटा रे राज्य में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड होइछि। सुंदरगढ़ जिल्लार हेमगिरी ठारे सर्वाधिक वर्षा 34 मिलीमीटर रेकर्ड करा जाइछि। संपूर्ण राज्य में 616.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि, जहाँकि स्वाभाविक वृष्टि ठारू प्राय 10% अधिक रही। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मलेरिया रे ओडिशा 1 नंबर। ओडिशा को मलेरिया भय सचेतनता पर भी सुधुरुनी स्थिति। मलेरिया नियंत्रण में फेल मारी स्वास्थ्य विभाग। एनबीबीडीसीपी सूचना अनुसार चलित वर्ष मे सुधा देश में चिन्हट होता आक्रांतों मध्य 38% केवल ओडिशार। एपरिक झारखंड छत्तीसगढ़ भली मलेरिया प्रवण राज्य को पछरे पकाई ओडिशा। राज्य में मलेरिया संक्रमण उपरे लगाम कषा 2017 आरंभ होता स्वतंत्र अभियान, किंतु एबे मलेरिया दमन योजना फेल मारी। संक्रमण कमिया परिवर्ते आहरी बढ़ुची। एनबीबीडीसीपी रिपोर्ट अनुसार चलित वर्ष मे सुधा देश में 64,245 मलेरिया आक्रांत चिन्हट होता बेले ओडिशारू 24,472 जन रोगी चिन्हट होती, जहाँकि देशर सर्वाधिक अटे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी बड़ सूचना। राज्यर समवाय मंत्री प्रदीप बलवंत सामंत एक बड़ घोषणा करिसेंति। आसंता वर्ष सुधा राज्य में मॉडल मंडी खोलिबो बोली मंत्री कहिसेंति। राज्य में 30 जिले में 38 मॉडल मंडी खोलिबो। अत्यावश्यक देखि बड़ जिले में 2टी मॉडल मंडी हेबो बोली मंत्री सूचना दैछंति। मॉडल मंडी में विश्रामगार सहित टिफिन सेंटर रहिबो। एपरिक मंडी में पानी जल, शौचालय और पार्किंग सुविधा मध्य रखाजिबो। राज्य में मॉडल मंडी खोलिबा नै मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया कहले समवाय मंत्री प्रकाश करिसेंति। चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी मानक आसला बड़ खुशी खबर। आज आसब पीएम किसान 20तम किस्ती टंका। आज अर्थात अगस्ट 2 तारिख पीएम किसान सम्मानित योजनार 20तम किस्ती टंका पठाइबे सरकार। तेबे वाराणसी चाषी अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9,70,00,000 चाषी अकाउंट को जीव 20,500 कोटी टंका। ई केवाईसी करथिबा चाषी बाकी थिबा किस्ती मध्य रिलीज हेबो। एने चाषी मुहरे बहुत उत्साह देखा मिलुछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे यह कार्यक्रम में जोग देबे एवं समस्त किस्ती टंका अकाउंट को पठाइबे बोली जणा पड़िछि। आपण माने किसान योजनार सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in को जाई 20तम किस्ती टंकार जांच मध्य कराई नै परिबे। एवं आपण माने जदि ए पर्यंत ई केवाईसी करिनांती तेबे तुरंत निकटस्थ सीएससी केन्द्र को जाई आपनकर ई केवाईसी कार्य को संपूर्ण करनियंतु, नचेत आपण माने आज पीएम किसान 20तम किस्ती टंका पाई परिबे नाही। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। प्रति पंचायत हेब जगन्नाथ बाटिका, सूचना देले उपमुख्यमंत्री। एणिकी राज्यर प्रति पंचायत हेब जगन्नाथ बाटिका। रथकाठ अभाव को पूरण करिब जगन्नाथ बाटिका। निमापड़ारे 105 एकर सरकारी जमी चिन्हट होइछि। एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना दैछन्ति। सूचना था कि एकाम्र कानून प्रतिष्ठित होता जगन्नाथ बाटिका, जेउठी जगन्नाथ सकल नीति ठारू आरंभ करी अवकाश नीति, विभिन्न बेश, रथ तथा दारुब्रह्म निर्माण में व्यवहृत समस्त वृक्ष एठारे रहिथिला। निम्ब, सिमिली, पाळुधुआ, फासी, असन, भौरा, कंस, कदम्ब, कालचुआ, देवदारू, गंभारी आदि वृक्ष रोथिला, जहाँकि रथ निर्माण कार्य में व्यवहृत हुए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को आसला बड़ खबर। सुभद्रा बाहर पड़ी हिताधिकारी बड़ सूचना। राज्य में सुभद्रा समीक्षा जारी रही उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पुनः आवेदन कौन आवश्यकता ना, तथ्य जांच कर योग्य हिताधिकारी को टंका देबू। काली सुधा 7,000 हिताधिकारी मतामत नि आहरी 12 दिन अच्छी ठीक समय टार्गेट पूरण करा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चाषी पंजीकरण को आसला बड़ खबर। चाषी पंजीकरण समस्या नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिंट। चाषी पंजीकरण प्रक्रिया आहरी सरलीकरण होइछि। वर्तमान पर्यंत 3,38,735 जन चाषी पंजीकरण कर सारे। गत वर्ष यही समय 3,48,000 चाषी पंजीकरण करथिले। एथिरे बेसी व्यवधान नाही। गत वर्ष जुलाई 15 तारिख आरंभ होइथिला। एथर पंजीकरण 4 दिन विलंब हो जाइछि। पंजीकरण मात्र 10,000 व्यवधान रही। चाषी केवल गोटे स्लैब डिक्लेरेशन फॉर्म रे दस्तखत करेंगे।
ଯାହା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ଯଥା ବାପା କିମ୍ବା ଭାଇ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ଥିଲେ କେବଳ ଲେଖିକି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଦେଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। 2ଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ଫେଜ୍ 1 ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦିନ 2ଟାରୁ 4:30 ଯାଏଁ ଫେଜ୍ 2 ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଏହି ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିଏ ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.1 କୋଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 5% ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥର ଡିଏ 5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସପ୍ତମ ବେତନ ହିସାବରେ ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 900 ଟଙ୍କାରୁ 12,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 22ରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବୟସ 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିନଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାତାର 2 ମାସ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ନନ୍ ସବସିଡି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାପରେ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 605 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବଢ଼ିଥିବା ଦାମ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ରାସ୍ତା ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 40,000ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏକ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 40,000 ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 28,000 ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 40,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 75,000 ସରକାରୀ ନୂଆ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କୃଷକ ଏବଂ ରେଳବାଇ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚାଷୀ ଏବଂ ରେଳବାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ NCDC ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବିକାଶ ନିଗମର ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 94% ଚାଷୀ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2025-26ରୁ 28-29 ପାଇଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବିକାଶ ନିଗମକୁ ଅନୁଦାନ ସହାୟତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାରେ 6,520 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାଉଡର। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି ଗାଈ। ଗାଈ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ 2,30,000, ସେଥିରୁ 70% ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୃଷି ଭବନରେ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ସମାଜର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହେବେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ 70% ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫିଡ୍ ମିଲ୍, ଇନସୁଲେଟ୍,
ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ସବସିଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 12,000 कर्मचारी विदा कर टीसीएस। देश सर्वबृहत आईटी कंपनी टीसीएस एक चिंताजनक खबर जारी करिছে। कंपनी चलित वर्ष आर्थिक वर्ष अर्थात एप्रिल 2025 रु मार्च 2026 मध्य प्राय 2% कर्मचारी को छटई करने को जाउछि। एही संख्या 12,000 रु अधिक अटे। टीसीएस सीईओ के कृति बासनक अनुसार कंपनी द्रुतगति में बदलुवा प्रजुक्ति विद्या जगत पर निजक प्रस्तुत करुचे। विशेषकर एआई एवं नूतन कार्य मॉडल जो काम कर शैली एवं परिवर्तन होउचे। कंपनी विश्वास करुछि जे वर्तमान प्रचलित केतक पदवी भविष्य में आवश्यक हेब नाही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर। यही जिनस घर थे आउ पाइबेनी राशन। जदि आपण माने प्रकृत में योग्य नुहति एवं एपरी परिस्थिति में आपण भूल उपाय राशन कार्ड आपणाई छांती तेबे आपणकर राशन कार्ड बातिल हो जाई पारे। विभाग एपरी लोक मानक चिन्हट करी समानकर कार्ड बातिल करुचे। एवं अन्य एक कारण होचे अनेक लोक पाखरे राशन कार्ड अच्छी किंतु सेमाने याको व्यवहार करती नहीं, अर्थात सेमाने राशन नियंती नहीं एवं ता दीर्घ समय धरी पड़ी रही जहाद्वारा सरकार ताकू काटी दे पारंते। सेपरी आउ गोटे कारण होचे से लोक राशन कार्ड बातिल करा जिवो जो माने याको तयारी करिया पई भूल डॉक्यूमेंट व्यवहार करिथांती। जदि आपण भूल डॉक्यूमेंट सहायता रे राशन कार्ड तयारी करिसेंती तेबे एपरि क्षेत्र रे ई केवाईसी करी एपरि लोकन को चिन्हट करा जाउची एवं तापरे एपरि लोकन को राशन कार्ड बातिल कर दिया जाउची। एवं जदि कार घर किंबा फ्लैट 100 गज रु अधिक क्षेत्रफल सहित रही तेबे समानक राशन कार्ड रखिबार कोनोसी अधिकार नाही। समानक पाखरे जदि राशन कार्ड थिबो ताहा काटी जाई पारे। तो सारा दिन बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब रखुद और आम वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।